Yes, good morning everyone. So I hope you are fine. Morning, ma'am. हाँ जी. So बच्चों सब तो पहला कोई सिलेबस बारे डाउट फॉर द हाउस टेस्ट एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? नहीं मैम कोई डाउट नहीं। पक्का सारे टॉपिक्स क्लियर ने ਤੁਹਾਨੂੰ? ग्रामर के टॉपिक्स? हाँ जी मैम। ऑल राइट, मैं सिर्फ यही ਤੁਹਾਨੂੰ एडवाइस दूंगी ਜਿਹੜੀਆਂ मैं पीडीएफ शेयर ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है? हाँ जी मैम। ठीक है, एंड बाकी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? मैम मेरे के नंबर ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ yes, so Rishit is here, Adishwar is here, Tarandeep is here. हाँ जी बच्चे, any reason for not submitting your assignment? Yes, Tarandeep, Rishit. दसो बेटा. Sure, do it today. ਤੁਹਾਡੀ rather practice ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ exam ਲਈ. So Tarandeep will submit it today. What about Rishit? And also Heman. हाँ जी, good morning Heman. So yes Heman, do you plan to submit the assignment? Yes ma'am. Will you do it by the evening? Or do you need? Ma'am yes. वैसे टाइम तो देखो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मिल गया, राइट? सो अच्छा है, मतलब इट्स नॉट इवन गुड ऑन योर पार्ट टू बी आस्किंग फॉर मोर टाइम, ठीक है? सो तरनदीप एंड हेमन ਤੁਹਾਡਾ डिसाइडेड है. ऋषित, यस बच्चे, ऋषित ओवर टू यू नाउ. यस मैम. आपने बेटा सबमिट करवानी है असाइनमेंट? मैम ये सब अभी भी की है, थोड़े टाइम पहले थी. आपने कर दी है सबमिट? यस मैम. ऑल राइट, आई विल चेक इट एंड गेट बैक टू यू. व्हाट अबाउट अदीश्वर? हाँ जी अदीश्वर, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग मैम. यस, गुड मॉर्निंग. मैम आज सबमिट करा दूंगा. ठीक है बेटा, पॉजिटिवली करा दो, ठीक है? इस तो डिले नहीं करना. वैसे देखो इस तो बाद तुसी एग्जाम लिए भी अपना थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, नो मैटर इट इज ओपन बुक, बट आई वुड सजेस्ट डू प्रिपेयर ऑनेस्टली. वाई? बिकॉज यू डोंट नो हाउ योर फाइनल एग्जाम इज गोइंग टू बी, ठीक है ना? जो कोविड सिचुएशन ठीक होगी तो प्रॉपर फिजिकल एग्जाम होएगा. सो ये नहीं सोचना कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ वाला ओपन बुक है तो चलो पढ़ने की लोड़ नहीं है, यू नो बी वेरी रिलैक्सड. नो, आई वुड से डू प्रिपेयर. एंड अदर देन दैट देखो दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? तुसी कल एग्जाम भी तो इंग्लिश नहीं सीख रहे या पढ़ रहे, दिस इज फॉर योर होल लाइफ. सो कीप दैट इन माइंड एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सिंसियरली प्रिपेयर करो, ठीक है? अपना ग्रामर पोर्शन पे फोकस करो. ग्रामर आई टेल यू इट इज ऑलवेज वेरी स्कोरिंग, ठीक है? अपनी पोएम्स आप अच्छी तरह की हैं. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, राइट? आई विल ट्राई टू क्लियर इट. यू नीड एनी अदर हेल्प यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू इन विच एवर वे पॉसिबल, ठीक है बेटा? बट यू हैव टू प्रिपेयर सिंसियरली एंड परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, राइट? तो आई होप तुसी इंस्ट्रक्शंस ਤਾਂ पढ़ लिया होंगियां. हाँ जी, सो इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी बच्चे, एनीबडी हु हैज अ डाउट विद द इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर? चलो आई एम अज्यूमिंग कि नहीं है, ठीक है? सो फिर आप अज का स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना अज आप प्ले डिस्कस करांगे द रिफंड, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू हाउ यू गाइज वांट टू डू इट, ठीक है?
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਸਮਰੀ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਕੀ YouTube ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 2-3 ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਰ ਓਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਵੇ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅहेड ਵਿਦ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ or you want to see the video on YouTube? So yes. मैम आप रीड करा दो। Okay, read कराएं। So बेटा उसके लिए but I need your coordination. So all of you have to volunteer to be the different characters and ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ आपस में read कर लांगे। Is that good? Yes everyone. हाँ जी, सिमरन, किरण, समीर, राजविंदर, that is okay with you? रिशित? यस मैम ओके है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ? ਹਾਂਜੀ मैम कर दो PDF शेयर। PDF मैं शेयर कर देती हूँ, सो गिव मी जस्ट अ मिनट। सी दिस PDF इज आई थिंक जैसे ना ये प्ले बाकी भी अंडरग्रेड कोर्सेज में है तो ये PDF मोस्ट लाइकली इग्नू की है। आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इट, बट इट हैज अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल एट द एंड, सो इट विल बी अ गुड आइडिया इफ यू कैन गो थ्रू इट। राइट, टेक्स्ट तो इसमें गिवन ही है, काफी शॉर्ट प्ले है, ज्यादा बड़ा नहीं है एंड इंटरेस्टिंग भी है, काफी फनी है। आपने शायद पहले कभी कहीं इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस सुना हो, राइट? सो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। In case later you want, you can check YouTube on your own as well. Since I personally find this idea of watching a play very fascinating and easy, so I do prefer to check YouTube as well. कई बार बहुत अच्छी उसकी कोई enactment मिल जाती है। So बच्चे you will just have it in a minute with you. आपको कोई इशू नहीं होगा ना, इसको ओपन आप साइमल्टेनियसली कर पाओगे ऑन योर फोन और अदरवाइज? So I hope you have all received it. Yes? हाँ जी बच्चे, check your WhatsApp group. मैम आ गया PDF ਦਾ ਰਿਬਨ ਪਲੇ। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕਿਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਾ PDF ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ देयर इज द प्रिंसिपल, then there is one mathematics master is a teacher, right? Then there is one geography master, then there is history master, then there is one servant and there is Wasserkopf, right? ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ it is most likely a German word, ठीक है? सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। I was trying to check the internet for the same, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। I'll share it with you ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ the correct way to pronounce this name, right? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ author ਹੈ फ्रिट्ज केरेंथी, he is from Hungary, right? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ हंगरी अपने किथे है country, it's in Europe, so you must know. So this is Hungary. Is it visible to you all? हाँ जी बच्चे? Yes ma'am. Right, so it is here. So if you notice ये यूरोप विच है, ठीक है?
यूरोप ਦੇ कह लो ईस्ट साइड ਤੇ है ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ ਨਾ ਯੂਜੂਲੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ origin ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਣੋ ਮਰਾਠੀ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ बट तमिल है तेलुगु है वो बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है इसलिए इतने भी ना जिवें जर्मन कई लैंग्वेजेस जर्मन नाल रलदियां मिलदियां ने तो इसलिए वर्ड्स भी उन्होंने कई सेम है तो आ जो वासिलकॉफ वर्ड है ना ये नेम भी जर्मन लैंग्वेज का ही है ठीक है तो जो ऑथर है वो इस कंट्री का सीगा ते उन्हें यहाँ प्ले लिखिया राइट एंड हिज नेम इज फ्रिट्स कैरेंथी सो हुण ओके इत्थे भी मैं PDF का ही पेज शेयर करन लगी हाँ सो यू कैन डिसाइड हू वांट्स टू रीड फर्स्ट फर्स्ट विच द फर्स्ट सीन मतलब दिस इज अच्छा दिस इज वन एक्ट प्ले वन एक्ट इज के सेम सीन विच ही सेम एक्ट विच ही ना सारा वो हो रहा है एक्शन नहीं तो प्लेज अपने ना डिफरेंट एक्ट्स विच डिवाइडेड होंगे हैं ये विच सेम ही है राइट सो लेट्स बिगिन ठीक है सो हु वुड लाइक टू बी द प्रिंसिपल हाँ जी बच्चे Okay, Heyman would like to be the principal and one of you can be the servant. मतलब तुसी ओदे dialogues बोल सकते हो. Yes, who would like to be that? Anyone? सिमरन तुसी read करना चाहोगे? Yes, Simran, Rishit, Rajvinder, anybody? बेटा देखो if we are supposed to do it like this ना you have to participate नहीं तो फिर मैं YouTube पे तो वीडियो दिखा दूंगी वो बहुत बोरिंग हो जाएगा right so if Heyman is going to read the dialogues for principal one of you will read for the servant so who would like to be तो नहीं तो नहीं एक servant का character नहीं play करना or something like that it's not सिर्फ dialogues बोलने आओगे So Rajvinder, why don't you read the dialogues for servant? Is that okay? Okay, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी, all right. So अच्छा notice करो जो play विच ये लिखा होंदा ना इतना थोड़ा italics विच ये हमेशा दस्या होंदा कि scene दी setting किवें है, right? So here I can read this in the first unit. The principal is seated at his flat-topped desk in his office in a high school. Enter a servant. So yes, Heyman, start. Well, what is it? A man, sir, outside. He want to see you. He's not a parent, sir. Yes, continue. हाँ जी बच्चे, what next? Yes. हाँ जी हेमन. I receive parents only during office hours. The particular office hours are posted on the notice board. Tell him that. हाँ जी राजविंदर, continue. Yes, sir. But it is not a parent, sir. A pupil? I don't think so. He has a bit. Not a parent and not a pupil. Then what is it? He told me I should just say Voskov. What does he look like? Stupid? Intelligent?
fairly intelligent. I had say A, sir. Good. Then he is not a school inspector. Show him in. Alright, so he goes off. An instant later, the door reopens to admit a bearded man, carelessly dressed, somewhat under 40. He is energetic and decided. So, who would like to be Wasserkoff? हाँ जी अधीश्वर तुसी रीड करोगे वॉसरकॉफ ਦੇ डायलॉग्स यस अधीश्वर How do you do? He remains standing. What can I do for you? I am Washerproof. He possesses. Don't you remember me? No. It's possible I have changed. What the hell? Your class records will show I have got a right to come here. The class records, how so? Mr. Principal, if you please, I am a Washerproof. Doubtless, doubtless, but what has that to do with it? You mean to say you don't even remember my name? He think it's over. No, I imagine you wouldn't. You were probably glad to forget me. Well, Mr. Principal, I was a student in this school, 18 years old. Go. Oh, were you? Well, what do you want now? A certificate? Since I am bringing back the living certificate you gave me, I suppose I can get along without another one. No, that isn't why I come here. Well, As a former pupil of this school, I want you to refund the tuition fees which were paid you for my education 18 years ago. you want me to refund your tuition fees? Exactly the tuition fees. If I were a rich man, I tell you to keep them. So far as I am concerned, but I am not a rich man and I need the money. I'm not sure I understand. Damn it. I want my tuition fees back. Is that plan enough? Why do you want it back? Because I didn't get my money worth. That's why this certificate here says I got an education. Well, I didn't learn anything. I want my money back. But look here, I don't understand it at all. I never heard of anything like it. What an absurd idea. Absurd, is it? It's good idea. It's such a good idea that I didn't get it out of my money own head. Thanks to the education I got here, which made nothing but an incompetent ass out of me, my old classmate leader gave me the idea not half an hour ago. Gave it to you. Like that, here I was walking along the street fired from my last job and wondering how I could hold some cash because I was quite broke. I meet the leader. I said, "How goes it, leader?" Fine. He says, "I have got to hurry to the broker to collect the money. I have speculating in the foreign exchange." I said, "What a foreign exchange?" He says, haven't got the time to tell you now, but according to the paper, Hungarian money is down 70 points and I have made the difference. Do you understand? Well, I didn't understand. I said, how can you make money if money goes down? And he says, Wasserkuf, if you don't know that you don't know a damn things, go to school and get your tuition fees back. Then he hurried away and left me standing there.
Yes, continue. हाँ जी बच्चे, some network issue. So I believe he's been disconnected. Yes, बच्चे, continue. So I'll just continue from there till he joins back, right? So we were at that, go to the school and get your tuition fees back. Then he hurried away and left me standing there. And I said to myself, why should not I do that? He is right. Now that I've thought it over. So I came here as fast as I could be. I shall be much obliged if you give me back my tuition fees, because they amount to a lot of money and I did not get anything for them. हाँ जी हेमन, ये तो तुसी continue करो बेटा. Principal Really, को. but now, see here, we have never had a request like yours before. Leader told you. हाँ जी, who was reading for Vassilkov? Continue बेटा. He's good friend leader, he told me, and when I get my money back, I am going to buy him a present. You are not really serious, are you? I was never more serious in my life. Treat me along here and I will go straight to the Ministry of the Education and complain about you. You took my money and you taught me nothing. Now I am not good for anything and I can't do the things I should have learned in school. You are mad, my dear sir. Here, Basikov, please go away quietly. I'll think the matter over after you have gone. No, you don't get rid of me so easy. I will go when everything's been settled. I was given an instruction here in exchange for money so that I might be able to do something, but I can't do anything because I have taught so badly, and anybody can see I ought to have my money back. What makes you think you can do anything? Everybody thinks so. If I get a job, I can't keep it. Give me an examination and tell me what I ought to do. Call in the masters and let them say, What a distressing business. How yes, I have a right to take one. unfortunate. You really want to take another examination. Yes, I have right to take one. What an unusual case. Anything like it before here, I shall have to consult the staff. I shall have to call a conference. Here, will you wait the waiting room and give me a few minutes? Yes, but be quick. I have got no time to waste. He centers out in leisurely fashion. Ask the staff to come here at once. A most extraordinary conference. So the Yes, sir. Yes, sir. Sorry. हाँ जी हेमन, continue. Okay, so we'll need a mathematics master and one physics and one history teacher. So who would like to be that? हाँ जी. So Kiran is in the class. Yes, ma'am. So Kiran, would you like to play the mathematics master? Okay, ma'am. Right. So Tarandeep, would you like to read the dialogues for the physics master? Yes, ma'am. All right. And Sameer, would you like to play for the history master?
Yes, ma'am. All right, so let's continue. So Hemant, yes, you may start from here. Gentlemen, I have asked you to come here on account of a most unusual state of affairs. It is unprecedented in the 30 years that I have been a schoolmaster. I have never heard of anything like it. Never so long as I live shall I expect to hear of anything like it again. Never, God forbid. Gentlemen, I have asked you to come here on account of a most unusual state of affairs. So sit down, gentlemen. I shall open the conference. It is unprecedented, incredible, fantastic. A former pupil has just come to see me. An individual named Wasserkoff. He brought up a question which I have never encountered in my many years of experience. I never heard of anything like it. Tell us about it. Why? Because he lost his job, because he is broke, because he is an ass, I should be glad to have you express your views on this unparalleled case. So who would like to read physics? Tarandeep doesn't want to do it. So Simran, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ physics master ਦੇ? Yes, Simran. Simran, am I audible? So for now, I'll read for the physics master, and we do have history master, right, Sameer? हाँ जी सिमरन सुनिए आवाज मैम मैं कड़ा हाँ जी करो चलो फिजिक्स जी, वाले यस स्टार्ट करो मैं फिजिक्स वाला मैम हाँ जी फिजिक्स द वाला फिजिक्स मास्टर मैम मैं जेंटलमैन तो जेंटलमैन तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम gentleman the case is natural the law of the conservation of energy proves that any given pupil will lose in any given period as much knowledge as a teacher can drill into his head in another period of like duration full stop यस समीर हाँ जी समीर योर डायलॉग्स हियर समीर एम आई ऑडिबल टू यू Otherwise, Rajwinder, am I audible to you? Yes, ma'am. चलो बेटा तुसी फिर हिस्ट्री मास्टर ਦੇ रीड कर दो Okay, ma'am. There is nothing like it in the history of civilization. It is said the Bourbons learned anything and forget anything. If that is true, the physics master the law of the conservation of energy the two argue the question is does he want the amount with simple or compound interest because in the later event. So I'll read for the geography master. Where is the fellow anyhow? He's waiting outside. He want to be re-examined. He say he learned nothing. He says a re-examination will be prove it. I would like to know what you gentlemen think about it. Our examination, gentlemen, it is my conversation that we shall lose nothing by our examination. Wascroft, if he fails, he will place you in a awkward position. Therefore, the must not fail. He was, shall I say, purest advanced studies in the school of life. We will not make our question too difficult. Agreed, gentlemen. We were dealing with a sly, crafty individual who will try to get the better guy back by hook or checkmate him. the physics master how Stating together the object, it is prevent him from failing because his success that we must stop. If he fails tomorrow, there will be two more forward pupil
and the next day a dozen, we must back each other. Will be two more up gentlemen, so that is painful affair does not because a periodic scandal. We will ask him question, whatever his answer, we agreed beforehand that they are correct. Who will decide it? If you will permit me, Mr. Principal, let us proceed with the examination. We will show the former pupil that we can be scared. Isn't there a chance of something going wrong? Suppose it gets into the newspaper. Leave it to us. Show in her bastard cough. So, okay, just we'll take a brief pause here. I want to explain a few things. So, bache, I hope you have got a rough gist of the story so far. So, थोड़ा basic idea होया story दा के की है, Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. So whenever, okay, so जो अपने सामने है ना, this is the script of the play, right? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ movies ਹੁੰਦੀਆਂ, TV shows ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ script ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆ play ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆ script ਹੈ, script ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ mention ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕਿਹੜਾ dialogue ਬੋਲਣਾ ਹੈ, right? So whenever we are, speaking the dialogues, right? So ਸਿਮਰਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ I believe ਤੁਹਾਡਾ history teacher ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੋਗ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫॉर द ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ how you are supposed to act in that manner. So right here the principal is ringing, ਤਾਂ ringing ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੋਗਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਓਪਨਸ, ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਇਟੈਲਿਕਸ, right? So here the principal, if it was a play happening in front of your eyes, so the principal would ring the bell, and uneasily means ke uncomfortably he is thinking that isn't there a chance of something going wrong, ठीक है? फिर आज जिवें principal दा हैगा कि to the servant who has appeared, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ stage directions ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਰਕੌਫ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੂ ਆਰਗਿਊ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟਰਾਈਂਗ ਆਊਟ ਹਿਸ ਸਪੀਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਿਗਰਸ whose eccentricities are exaggerated, right? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, then the teachers enter and they are characteristic figures. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, has any of you ever seen a play? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਪਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਨ ਔਡ ਪਲੇਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਅ ਪਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ? right? Yes, ma'am. So you must have noticed play ਵਿੱਚ ਨਾ usually ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ stage ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਰੋਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਨਰਡ ਟਾਈਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨਾ ਪੋਇਟ ਜਾਂ ਆਥਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਿਡ ਇਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ योर मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੀਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ,
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ, ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਟੋਨ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर दैट ਹੈਲਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਪਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are not supposed to read the bracketed part as well, that is only for your own understanding, right। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ read out loud ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ dialogues read ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, right। So I think we are till here, yes। Now this word her ਦਾ ਮਤਲਬ her ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਸ, ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ this means ਕਿ show in Mr. Wasserkoff। So we have 3 minutes left, chalo let's see कि कितना read hunda, right। So I'll read from here। He enters without waiting to be shown in, he is most truculent, his hat is over 1 ear, he greets nobody, he keeps his hands thrust into his pockets and stares insolently। The staff, how do you do, now this is the staff means कि सारे इकट्ठे उन्हें पूछ रहे हैं। So who was Wasserkoff ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ प्ले कर रहे ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। Who the hell are you? Sit down, you looper. How they He grins, waiting to be thrown out. Please sit down, you loafer. My dear sir, the gadding you have just give show that they understand the partial manners. ਹਾਂਜੀ continue। Which might impress upon everybody in this instruction exactly as in the day meet here on the footing on perfect quality you have show us in the most tactful way that you approve on our customers. That is good of you, and I am sure my colleges will agree that the pupil Wasserkoff who appears before us for examination need not be exaggerated to gentleman lines. Indeed, we waives examination in the subject and quite right, manners excellent। So all the staff collectively says agreed। Puzzled, then shrugging his shoulder. All right, if you say so. What the hell? I don't give a damn for the lot of you. My being gentlemanly isn't going to pass this examination. Let me fail so as you. It's just damned nonsense. Speaking for the staff, we agree with you. You exquisite courtesy will not affect us one way or the other. We will examine you and will be guided entirely by your replies to our questions. Take notice of that। ऑलराइट बच्चे, ਇੱਥੇ All ਆਪਾਂ right. ਨਾ ਹੁਣ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀਲ ਪਿਕ ਅਪ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਟੁਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਫॉर ਯੂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਜਸਟ ਰਾਈਟ them down